Kenapa nih?
Stena Hogari. Stena Hogari. Stena Hogari. Stena Hogari. Wagara kana. Sini bubagra. Tamu kono faisu pega takugra. Tamu chongje borok ni bagai. Oro tini sampli bai. Bak second dai sau tamani. Sini ohani bubagra. Sini great arti pelani mana. Sini dia nak Amo ekor hambai. Sini bubagra sini bus sama bhai bhai bagai. Aur faisu pega. Sini tamu thani president. Sini Mannang Vijay Kumar Ansel, Taibara Faisu Faita Chini Ara, MDC, Tata Chini, YTF President, Taku, Rudel Deparma, Ara Taibu Faisu Faita, Chini Ara Sulai Kari Khachiran Kari Grama, Ara Chini MDC, Ananta Deparma Faisu Faita, Tiprama Thani, Chini Ara Jagawa, Taibu Maya Genang, Bukha Genang, Chini Respect Kari Handel Sir, Service Sakito Deparma Vara Faisu Faita Chini Belai na hambai, taibo hambai Mario, kama inge tini aba, tini South Tripura ni, July bari Satiran Mario, our school moidana tini tini Prama tani kya, history ti sana bagai, tini kuba gatuna ya pe thang sana bagai, awari dekha. Abo tini Norway ni top tong sana bagai, Nora top tini kaisa kabuk mo, ti Prama tani kaisa request. Nora tipa sa hindi ko tingin, nora jota achuke mega hamle takungro. Achuke ini Maharashtra. Abo jota achuke takungro. Sini volunteer dua kisa gate here pondok le tanda. Jota habla sini volunteer so isa ka pondok le tanda kisa. Volunteer se request करना किसा हमने नाम में बंदा को बंदा volunteer से किसा मास्टर कंट्रोल कर दे संजता सुनाई sini hukum tiada kalau tolong sekarang dia sendiri sini bukan kalau lain itu kalau dapat sekarang sendiri Jota hatone gani je side thale takudona kabogo tini aur tini great ati palen ni limana abara mokha khaya bagai tini ki South Tripura mate ni warriors ne kabogo kaisa no je mate bhaire to nai lama dana to nai bol joto na mago phai namga phai ke hamlai please tini kita mate warriors ne kabogo na bisa jam di sini phai ke hamlai ukra to nai tini buba ja jehoto tong stara mani logarina phai tong bole logarina bagai jam mago joto phai ke hamlai kabogo volunteers na kabogo tini warriors no baat bisi ke rahane bhai ukra tole na bus ka utha nahi sare please hukum aja tolera sakal khandi je hukum tolera koi sakal ke khunai sini bu bagrana tel maina ni bagai sini yang ko sakal tolera sini volunteer sini volunteer request karena sini master control maina ni bagai volunteer sini saja sini bu bagrana association saja khawai kita control saja Tengkata semuanya. Ada yang kalau ke live channel udah live stream, kok ini itu kan. Volunteer. Volunteer लोग जैसे तुम सुनो, हुकुम कियाने बरोबर काम किया नहीं होगे. जिन्हें कुछ कहो थाने लोग जब तक वो पुलिस नजारी ताकि कुछ कहो आम लोग भी थाने कैसा अनुरोध कराइए न कुछ कहो थाने जिन्हें
Pamrana Matanui Kulugri, that Trini South Triprao, Trini Pansa Kutukuto, Bonotong Saratri Prana Pulungai, Bini Manina Putao Tadik Hazani Taki Putao, Putao Tadik, Nam Thana Kaisa Koimo, Saratri Prao Pulungai, Bini Manina please, Putao Tadik, Rastaya Tangyawai, and young Nikia Pandra Nibo Nom Nibo Kaisa Koimo, please no Mukla Tangyawai Putao Tadik. Not Putao Tadik Table of Sansagra Timothy, Nom Thana Kaisa Hazani Taki Putao. Oi, stenta hindi dito bre. Rastawa ko kiai kamnai sini dewo pandawo bubagrani khalanga khanani hani thainai o burarunga ang khabai kubai koi jawo rastawa burang nyawoi sini bubagrani mesesan khalanga bagai nok maso phai sabai di khazane tak di futsor nok nubai nubai bubagrana hamjaon ke maso phai di khazane tak di futsor maso rastawa ta burang ke Oi, Res, buat sebelah ya. যে ব্লক টিয়ার টাঙ্গাইর উকলাবনা বরাবর বস্তাঙ্গ হবে ব্লক টিয়ার উকলাবনা বরাবর বস্তাঙ্গ হওয়া যাবে কবল যে টাঙ্গাই বরাবর চিনার ভাই সবাইকা তারপর তুমি নলবাইল Media, masyarakat. Kamu nung thay deh, Pak. Jelas, Anda. Kamu. Ini porong. 하자를 भाई सबाइका चिनी दोपा थिनांनि बागै तीव्रता थिनांनि बागै आबनो चिनार भाई सबाइका तिनी बड़ कुबैलासो आसो खाइ मारिनाय आमी बागै तिप्रा मथाले वारसले ताबको ना किसा आचोक नाय हमनाय ताबची नरबायरामा रिसारी होई खोमरी होई तिनी साउथ त्रिपुराओ लामसमुन याथाय तिनी जुलाई बारे तिनी वाला साथिरा ताने साथिरा स्कोला फाइनाल Ahora ya va a acabar. Takun tono jena acabar. Sini Thailand awalnya bisa inform riuy. Atau kita tahu orang apa. Risa. Tahu takut jangan cemero. Ini jadi maksud. Kita maksud. Awalnya tu pernah dengar lagi. Sasian pakai sasian kaisa buku. Awal lu kucing kan nawa. Tukang mah dopa. Tukang mah kau sai dopa. Jadi langsung menikah. Jadi langsung menikah nanti. Jadi bukan lagi orang. Awalnya bagai. Apa bukan orang खाने बोलो और खाने बोलो अब और लोकल में जिन्हें वाईटीएमई जीएस सेंट्रली वाईटीएमई जीएस ताकुम बनन दिना और पैसा देने सावई जिन्हें ठेका ठेका नहीं मांगना साइड में लगे काबू आज तो यहाँ पर फॉर्मेट के हमने जिन्हें ताकुम बनन देने बाकी Koilano jotono bulmai aforo te jotono khasa kaha tanggal hinale asor diput jara thal butuho thalno thaltung hunyawe hadurina haduri hunyawe ani khabai khukaino belai belai hambai mai aforo ani khadani takti suksanno ani koilano jin asukang opone
আমাদের জেলায় বক্তব্য পুলিশ নাই তাই যিনি হা বুবা গানো খুলুমাইয়া ফারা যিনি হা বুবা গানি পারমিশন লাগাইতে আঙ্কল কাজা পুলিশ নাই ও তিনি পান্ডাও যিনি ত্রিপুরা মথানে প্রেসিডেন্ট বারাঙ্গনা সাহ বিক্রম হাজার খাইবাজা খাইজা তাই যিনি YPM Central President MDC Baranggana Road Development Laisa Paida Sini Ofisimo Taibo Sini Ando Baranggana Bishu Ketu Dekurma Sadro Laisa Paida Sini Ofisini Paitao Bonoba Ampai Paya Hambai Maya Solo Songkai Mano Sini Tamari Bagai Amri Aisan Kasa Tamari Bagai Jom Kedari Hayai Kulunana Jom Abu Kulungan Yangka Jom Tiprasa Tabak Tangsa Tabak Kadari Takuti Kuduksan Jom Tiprasa Tabak Nikaduri Tolalia Jom Tabak Tali Sakau Jom Nikaduri Tolakongnya Sini Ha Sini Satan Selaka Bagai Jom Nikaduri Tolakongnya Niyane Tarigo Jom Flag Ragai Mare Sini Flag Tiroi Tuyo Maklaya Hawa Kadari Takuti Kuduksan Asal Pai Sini Tangsana Kebo Sampai Manggala Angkana Musugo ICU Sarkarno BJP ICU Sarkarno Flag Sin Mabai Sini Tangsana Sampai Manggala Sini Tangsana Kebo Sampai Manggala Sini Bubagani Netritoi Jom Tabak Sanggoi Jom Flag Lainai Jom Tiprasane Sini Hospital Jom Rokak Lainai Jom Kebo Badak Lainai Keroi Kebo Suna Tasoi Manggala Jom Tabak Sisanani Jora Jom Tangsangoi Sini Hospital Jom Rokak Lainai Sini Ha Sini Sasok Lainai Kazali Takum Tipu Buksang Bini Bagoi Nok Kebo Nata Sini Di Angkana Ha Para wo Kebo Tawo Je O program ta thangdi O program Kebo Thangi Manggala Bini Bagai Angmong Tawo Kebo Nata Sini Di Jom Tangsang Thangkai Bokta Nai Jono kiri Davino Sini flex Puyo Jom Abu Bai Sini Tangsa Bai Gelak Kadani Takum Tipu Buksang Asana Thawoi Angani Kolam No Orana Makanai Sini Ha Buba Gelak Kaisa Tei Jorabot Pilihani Bagai Ang Ani Korona Orana Ma Mataksio Tei No Sukai Tong Maniba Ang Sadia Asana Thawoi Ang Ani Korona Makanai Tipra Motha Longlet Greta Tipra Longlet Buba Gelak Longlet Belai Baik Sini Takut Langsung menikah Sini kita Tripoli ni imang no Mutang Kina Bagai Sini YPM ni Center JS Danon King Tripura Langsung menikah sama Bagai Bini Manda Tayo Isa Please clap your hand everybody Terus sila pakon lagi hamai Tabokai dari dofani bagi langsung menikah sana ini bukan nikah no langsung sini South Tripura Mothana kaham kau sana bagi langsung sini buskang Manggrang dofani bagi mokto fikri ini asuk langsung itu naik sini Sir Rajesh Sonno kau kaisa sana bagi please Sir Rajesh Sonno sini stage of high kau sana untuk ikabago Sini Sir Rajesh Sonno bagi jatuh yapa khol Sini Sir Rajesh Sonno Risa and Kumriwi lam sana bagi all locally TWF na kabago Habis kalau nak jauh sih, banyak yang berani sih. Box tu, mak tengok mak banyak berani. Sini sana Risa ini jatuh yapa khol lagi Hai jatuh ke khol lagi yapa Balai sampai
Một từ mai vào đi. Juga bahabai Songkakan Mol Sabari Yokfang Orang Pai Mandak Painai Sini Glory Sini Hari Bubugra Todor Kishore Maniko Daporman Orang Pai Mandak Painai Sini Tipra Motani Presiden Brahmgrang Vijay Kumar Angkol Orang juga Senior Leader Ananto Daporma Tamuni MDC Orani MDC Deputy Tripura Orang Bhai Mandak Paja Brunel Daporma YTM President Tamuni MDC Atukka Koro Sini MLA Ketu Daporma Atukka Ranjit Daporma Tipra Mothani Yadong Tayora Atukka Sini Buskango Former Minister Monindro Babu Tayora Mandak Painai Joto Tipra Mothani Warrior Mahamtani Joto Maphaukra Tapukkai Bukot Chono Odorwani Pani Hamdakma Coba Cipa Yafari yang Kokta Thani Sanai Khadani Takurok Dini Singh Pelai Khana Khatung Khada Dara Tamani Sini Habubugra Sunal Lama Phunukani Baginai Tabo Sara Tripura Rajyo Bepi Borsuno Khorang Tisai Tongo Thamchani Mariwo Sini Bachinani Baginai Sini Existence Baginai Greater Tripura Lani Chomani Baginai Sunodini লাভ পলিটিক্যাল কাজে নেতা করে এতদিন ৭২ বছর ছিলেন তিনি নানা করে লোক আন্দোলনের চেয়েও অতীত তিনি পলিটিক্যাল রং পলিটিক্স খেলামানির কারণে সেই দিন 1949 সাল 15 অক্টোবর দারিজন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী রাইট রুট চুজ হয় নাই ভারতবর্ষ ভাই আন্তরিক সময় আর সময় ইয়াংস্টার কিছু এডুকেটেড পড়ারক বড় ভুল পথ পরিচালনা নাই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টবাদী অর্থাৎ সেই আন্দোলন খাই নাই এই ত্রিপুরার জন্য বারুকে হালাম 19টা জনতা আজকে সরকার লোক পরিণত হয়েছে সেই দিন তোমার আন্দোলন খাইয়া উদ্বাস্ত পুনর্বাসন চাই ভূমিহীনকে ভূমি দাও হাকরিনা হারদি দাকরিনা দারদি সেই আন্দোলন খাই নাই আজকে সে লক্ষ লক্ষ বরফ পাই নাই এই ত্রিপুরায় যিনি ভূমিপুত্র তিনি সংখ্যালঘু থাকা কাজে বন্ধুগণ আজকে তিনি এই পরিস্থিতির পাতাই নাই এই পাহাড়ি জনজাতি কুশিত রক্ষণে বাকি নাই ভারতটি সংবিধানে বিসঙ্গত হই নাই ক্যাটাল ত্রিপুরালেন স্টেট হোক তিনি ফরেন বিষয় মেনে বাস্তবতা থাকেন সেই অবস্থা বাতাইছেন তিনি তিনি বুবুগরা তিনি গ্লোরি তিনি প্রাউড জয় বড়বাদী সিং তিনি পুষ্টাঙ্গা বক্তব্য তিনি বারুকে হারাম 19টা জনজাতি গোষ্ঠী নিয়ে এক্সিস্টেন্স লাগে নাই তাদের নেতা ঘোরক বড়বাদী সিং তিনি খানসাকে জমা করে নাই এই রাজ্য তিনি বারুকে হারাম 19টা জনজাতি গোষ্ঠীর রক্ষা খানের মধ্যে একমাত্র প্রতীক সিম্বলঙ্কা খানসারি সিম্বলঙ্কা বুবুগরা প্রদুর কিশোর দেববর্মান সেই টাকা বাজায় নিয়েছেন তিনি সমস্ত বড়বাসী তিনি গভর্নমেন্ট के प्यार मोहम्मद सुनो बहुत सिनी फादर एक प्रकार सिनी फादर ऑफ द नेशन এই ভাবে তিনি চিহ্নিত মাখাই নাই নরক সাহেবের বসুককে হামদাক সেই 16 তারিখ কমলঙ্গ টিপিএফ আন্দোলন খাইপুর নুখরা সেই দিন টিপরা মথনি কিশোর বরক ভাই কম বাংলাবাণী সংনুখা বলে এই দিন সিনি সদর দপ্তর কমলঙ্গ আদিন কক কেলা কেটাকের কারণে কিশোর বাগমানির কারণে বুবুগরা গাড়ি স্টার খেলছে লেনসিও কুমুলঙ্গ থাংমানি লেন দিয়া তাহলে বাকি থাঙ্গা দিন কুমুলঙ্গ নরক সাহেবানো সিঁড়ি বুকু পাতাল কুইনা জমা দিয়া পাতাল কুইনা বেগম দিয়া পাতাল কিনা জমা দিয়া পাতাল কিনা মুখা দিয়া পাতাল কিনা জমা দিয়া বাউকি হারাম 19টা জনজাতি কুসরি কিসা সার ইনশাআল্লাহ
এই বুবুকরা নীতিনি বুসানো वाले মানুকি নাই দঙ্গই মালিয়া কুমলঙ্গ থাঙি নাই এই বুসানো वाले মানুক থাঙা বাগি নাই সেই বুসানো वाले মানুক থাঙা বাগি থাঙ্গো আমনি বাগি সিং প্রকৃত ভাবে সাইমানো বুবুকরা তুল্লা বই নাই বারুকি হালা মুনিস্তা জনজাতি গোষ্ঠী না থানচানি বাগি নাই সেই কুমলঙ্গ থাঙ্গো অথচ বুসারো খাসিয়া বলাই চক্র খেমে কাপা কারণে চিনি বুবুকরা সেই দিন দাদার চক্র খাই জাগি নাই বকলনি মুক্তি ফেলে নাঙ্গা বুসানা ওয়াই মানো মুথানানি বাগি নাই কুমলের কথাও খাদানি তা করো অরণ সিং সিনা নাঙ্গাই অরণ সিং থাইমা নাঙ্গাই বহুদিনে কবক্তব্য প্রাক্তন সংসদ মন্ত্রী ন প্রাক্তন মন্ত্রী কবক্তব্য জিতেন্দ্র চৌধুরী ন বরং মাননীয় জিতেন্দ্র চৌধুরী ন পরম গ্রাম জিতেন্দ্র চৌধুরী ন হাজি অনেক না এনবি সারাপ কমিউনিস্ট পার্টি খাই নাই বারুকি হারাম পুলিশটা জনজাতি গুজরাটাই প্রোটেকশন নেই মালিয়া রক্ষা খাই মালিয়া থানচারে বাড়িও ফাইদি দিতে হবে চুক্তাম এনচেন এইভাবে তিনি শ্রী বুবুকরা কক সামান্য সংলগ্ন সমস্ত এনটিআর বড় লোক কবগো প্লিজ কাম এন্ড জয়েন টু ফাইট against নরকামুল সামনে বাগে শুধু চিনি এক্সিস্টেন্সে বাগে নাই ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স ফর আওয়ার সার্ভাইভাল অবশ্যই কাম করে সাইমন বল মগিনা সেন বুবুকরানি খরাঙ্গ শৃঙ্খলাও থানচানি কবকমানি খরাঙ্গ বিবাই কবকমানি শৃঙ্খলাও যার কারণে তিনি মন্ত্রী পরিষদ বামফ্রন্টে পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আজকে অনিন্দ্র বাবু বুবুকরানি সেই আহ্বান থানার যায় থানচানি মারিও তিনি বুঝলেন ফায়দা He was the minister, who was the cabinet minister under Manik Sarkar resign. Today he says, Maharaja only road, Maharaja only thing, our existence, our demand, catered to foreign. This is the only reason today former minister with his silence, Maharaja Pradip Sudha Burman. Khadani Thakurat, Sangini Bujananai, বলবে সিনি টেবল লং কঙ্গো সেই একদম মাস কঙ্গো ওয়ান্ডার্স ফাইট হারিগা তো হারিগা জিতেগা তো জিতেগা এই বারুকে হারাম উড়িষ্যা জনজাতি কিছু রক্ষা খেলেন বাকি নাই বন্ধুগণ আপনারা ভুল বুঝবেন না অনেক সমুদ্র বলে থাকেন আমাদের মহারাজা নাকি সাম্প্রদায়িক একটা জনজাতি কুচিদের জন্য উনি করছেন আমরা ভুল করছেন বন্ধুগণ মহারাজা পদর কিশোর বর্মা এই রাজ্যের অস্তিত্ব এই রাজ্যের একজন কুলের সুসন্তান উনি আমাদের মহারাজা উনি কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোন উদ্যমের বিরুদ্ধে নয় আজকে উনি যে পথ উনি হাঁটছেন এই রাজ্যের মানুষের বিকাশের জন্য ভারতবর্ষকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকজন অনেক রাষ্ট্রীয়রা বিরোধিতা করছেন জেতার বিরুদ্ধে জেতার তুলনায় দাবি করে মানে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা জুড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের মহারাজা আন্দোলন করেনি আমাদের জেতার বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য দাবি নয় পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করার দাবি নয় ভারতবর্ষকে উন্নত করার লক্ষ্যে শুধু শুধু রাজ্য দরকার পৃথক রাজ্য দরকার দাবি ছোট বিকাশের জন্য বাঙালি বিরোধীও নয় মুসলমান বিরোধীও নয় কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বন্ধুগণ তাই বন্ধুরা আপনারা আছেন অনেক হচ্ছে রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি শাসন আমরা দেখেছি অনেক শাসন আমরা দেখেছি আজকে 4 বছর হতে চলেছে এই রাজ্যে দেওয়া দল বিজেপি দল ওনারা কি বলেছিল 2018 সালের নির্বাচন আগে এই রাজ্যে বিজেপি সরকার করার আগে পাহাড়িদের ভোট পাওয়ার জন্য টেরিটরিয়াল কাউন্সিল ঘোষণা করেছিল আমরা ক্ষমতায় আসার পরে এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেব আইন সংশোধন করে এডিসি নাম পরিবর্তন করে টেরিটরিয়াল গঠন করব এই কথাই আরো অনেক কিছু বলেছিল যুবক ভাইদের প্রত্যেক যুবক ভাইদের কাছে স্মার্টফোন তুলে দেওয়ার কথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আরো অনেক কিছু বলেছিল বন্ধুগণ
মিস কল দিয়ে চাকরি হবে এই কথা বলেছিল। আজকে 4 বছর হয়েছে বন্ধুগণ, আপনারা কি পেয়েছেন? তারপরে চলে আসুন, আমাদের মহারাজা হককে শক্তিশালী করুন। আগামী 2023 নির্বাচনে এই রাজ্যে মহারাজার নেতৃত্বে একটা আমরা নতুন সরকার গঠন করি। এই রাজ্যকে বন্ধুগণ আমরা শপথ নিতে হবে। আজকে এই সাজিয়ান স্কুল ময়দান থেকে শপথ নিয়ে মানুষকে আমরা নিজের ভাই হিসেবে একটা পরিবার হিসেবে আমরা গঠন করার জন্য আমরা এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা শপথ নিতে হবে। সবাই মাতার খাতিরে তাকরত বুবুকরা শ্রী নগদি বুফা ওয়ান ফ্যামিলি থামচানি মারিও তঙ্গিনাই চন্দ্রদরে সময় তঙ্গিনাই বুঝকাঙ্গো সিজুমি খাতিরে তাকরত উপলব্ধ টিভিলি সুলভ যাত্রার চিত্রলে ভূমজনে ওয়ারিয়ার নিরাই ভূমজনে যাত্রা দেব শক্তিশালী ফেরেন বাগেনাই সময় তামি সুলভা টিভিলাই আমি তামি ওষুধ প্রকার খাইনাই তিনি নগদি করোনা কোনো সিপিএম থেকে তিনি বিজেপি থেকে সমস্ত দল থেকে ভূমজনে খালি ওষুধ বিমান করেছেন ওয়ারিয়ার হিসেবে তিনি হামদাক্কর হয়েছেন সংগঠন মাঠে নাই সাউয়া আমি কত টাকা যতটা সুলভাইকা ভূমজনের নতুন তীব্র মোঠাই নতুন হাম্বাই Helai hamai sini saya langsung menikam dengan saya karena di sini langsung menerapkan puji mai kena sini kami 2023 sini saya achievement hai dong chonai lagi ri dong sini bhubara oh hari sini bhubara sini thilami bagai ki prasad thilami bagai agartala থেকে ছাত্র থেকে ধর্মনগর या फिर कुछ दिन लाये तब से भी माया के नाम बात होता है अब ये विषय के तब से जी मुखारे नाम सब माने को जे पाया जीविष्णु पाइरी नहीं हम है यूथ ने विषय के तब को खाना नहीं और यूथ ने ऐसा तब को चीनी यूथ और चीनी जे व्हाइट टीयर की प्रमोट हुए जी नाम सब माने को सामने विषय ना व्हाइट टीयर के सेक्टर प्रेसिडेंट एनडीसी जे asuk ke naikau asuk ke tongkau ini korup datang mai tabu guai dia kata itu strong karena bagai cari cari tabu kau. Hamani bagai sini MDC dunia development kabur kata slogan mereka amai please white tear long leg white tear long leg tabu white tear long leg white tear long leg rural development long leg rural development long leg PWM long leg promoter long leg okay tabuk sini Sir Lionel De Palma YTM Central President Manang MDC Lionel De Palma Risa Rioi Bram Bagal Kabago all of them sini tabuk PWM tongai Rauno YTM long leg YTM long leg PWM long leg Jatati Balen long leg Jatati Balen master leg Bahay na hamay tabuk sini Sarunel no sini langsung menikop saya kena menikop Ibu Gahan kotolo bila na sini और जुलाई करी आपका यह जैसे कुछ प्रॉब्लम है कि जब ये चाहिए वह ये करने luar juga और उसको और पालनी sini asal pengacara चाहिए sini orang bilang kita bicara sini ham pengacara चाहिए और panau final tu sini sini diploma kami presiden sini sertifikat kau चाहिए sini MDC sini sar oleh Department tay sini MLA sini sar Mushrik Department tay MLA sini sar Rasul Department tay sini web sini Baik, ini orang baik mantap ini. Jom kita hamte buku dulu. Ansi okra ansi saksa lain. Dari mana semua dulu. Jom dulu kali dulu. Saya jawaban sebaik. Ini semua orang kutu ini main
가운데 신부가 국비 신부는 저마 신탄전 저마 대표성이 되기를 바라는 저마 또 하나만이 없지만 신부가 국비 신난 국민이 부스를 저마 내가기 또 하나만 하는데 안 비신 저러나 그래서 다니는 법으로 신시라로 신 가부 너무너무 신이 사품자라 신시라로 Anggrakai, sini bukan orang bersani salam, orang berfly tidak, kansakai, sini dokter sudah anggrakai, sini sudah anggrakai, sini bukan orang lobby, itu tidak kalau sini kita boleh dibaca, orang bawa sini bukan orang bersani salam, orang sini sudah sampai mana, sini sudah orang dokter bisa kumpul hanya bersani salam, orang dia coba sini kita boleh dibaca. Ini lagi ini video aku sini sembuh satu sini mantai sudah main kemudian jauh di mana jauh dia kamu salah pinjau dia tidak sama kamu kamu terus kami salah bukan lagi benar nih jauh semua kawannya jauh okra lagi ini jauh beri orang ini jauh sila ini jauh semua ini Julai ansai, Julai dari distribusi kerajaan, lo jauh di pasar tahun itu, senjata sikla memilih, senjata semuanya tanai, sebuah melodi ruai, buat orang besar sama kuplai, sini kancane bahan putri, orang di balik zaman thai, sini kita di balik demand, demand lo mana dah bagi, besar sama buat orang di mukan sendiri, demand itu sini di pasar tahun ini, mana itu mana dah bagi, Kaisa tanya kok saya orang bayarnya, masih senang. Dia demand sih pakai demand, demand di sini dia asal pasal ini demand besok dia naik di sini jauh di mana. Kaisa tanya kok saya orang bayarnya, di promoter air gluten, bubaga air gluten, YTF air gluten, TWF air gluten, sampai ke jauh. Belai-belai kita masuk menikah. Jini YTF ni tiba macam sengkara, Bible kera, awak sengkang isi presiden, jini ini ani suai kera, jini tak perlu lagi berma, langsung pun ikut orang saya kenal, langsung orang tak pernah putih naik kenal ni, tapi tiba macam ni berkenal, you ni berkenal, tapi beribadah orang le kenal macam, tidak mer, please. Boleh berapa itu? Sekarang kisah kamu di promosi mana? Jadi bukan dengan ideologi yang hantar lagi. Ini satu hia. Waktu hia. Terang hia gay. Orang ini mulai beri. Sajian baris kolor. Jangan jangan thai tu lagi please. Program tu lagi tak terus kamu kisah thai ni hamai. Jadi disiplin sini. Jadi tunggu. Jadi jamu. Our Hamjite, Chini Gopanato Piopoine. That's why I want to request one setting, my people of the warriors, now join the mark this year for me, and the customer by barrier. Okoro Zotona Gora, Buskama Pagina High, Cabo Pina. Tamu, Chini Buskama, Chini Bubana, there is Saito, Deeper Motor Soldier, Family Visia, our Burial is a subsea boot. Awalnya bagi tamu tu tidak bisa berlari ni, pemain kita tahu, orang sini Central Advisory Chairman, sini buku mana pabrik terbuka orang pasal pasal. Awalnya bagi awak tahu sini Madam Central Advisory kita beri Chairman lo bisa berlari, nampu pun ikut saya kerana lagi. Ini hari lakukan luar gerani. Ini main baik di promosi. Tahu di sini
অরণ্য সাইচিরাম হাই স্কুল প্রথম পান্ডানি পান্ডা নকফা তিনর যতনে मैयां नायथाव खालायै हानि बाङै बरनि बाङै 19টা দখলে তৈ দেয়ার আতল পালহে তিনি রুবাগ্রানি কখনো খলানি বাঙै যে ফাইনেরাव বরনা পাইফের মুখে হামজানো याफानि আগতনে তিনি हानि नखर রুবাগ্রানি অর ফাই সৌখাইজাক বন পাইফের মুখে হামজানো খুলমা যতনে याफानि এই বুয়াফারা 184 জন যে রুবাগ্রা তাই খুনেরাव তাবো বলছিনি থানি খাবো নবারে কমনি বর্ণব যতনি আংতিনি খুলমিয়া ফরে যে জায়গা তমথল এই তিনি আং খুলমিয়া ফারো গথাং তং কো চিন্তা মো রুবাগ্রানি বআমা বিভু কুমারী দেবী নতি দলিতং হানি বুমাঙ্গই বনবাং যতনি পালিনে অরণি সভা থেকে আং খুলমিয়া ফারো দেবিয়া ফারো সিনি ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট তাকো বিজয় রাংখল এই বরণ তিনি ফাই মানজা খাইচা তিনি এক্স এমএলএ তিনি এডিসি মেম্বার অনন্ত রেহেল যখন বানি খাল কথা হামজাম ইয়াফারে তেবি ইয়াফারে চিনর তাঙ্গই দীর্ঘদিন তাং খম তাংতি ফাইনাই আনি তাকো রঞ্জিত নবানি হামজাম ইয়াফারে তেই চিনি রাজেশ্বর ইয়াফারে তেই বিজয় দাইস কমের ন বরণ জগনা হামজাম ইয়াফারে তিনি আংলু কারণ অল ফাই ফাইগা তিনি তি ডাবলি বুলির ত্রিপুরানি হানি বাঙ্গৈ চাউরি খাগৈ বক্রনি খাও তিনি ফাইজা তিনি হামা চুনারনি হलै বহুত সোনার ককবাং সারি থাইয়া আমি আংকম জানি নাयो আমি খুব লুকুং চিকং সামাজিনি বড় গাহাম খলাই সাদং কিসাও তি গহাই তিনি ত্রিপুরা হানি ইনি দফা জনজাতি বড়নি বাঙ্গৈ হানি বাঙ্গৈ তিনি ভবিষ্যৎ বুড়িরনি বাঙ্গৈ তিনি হানি তিনি মাবাসনাই বাসাই থাইকা তিনি অন্য প্রমাণ ফুরুখা থুনা ফাই তিনি নর্থ ইস্ট উত্তর ত্রিপুরা ওয়েস্ট ত্রিপুরা और बरदिले कहां खलाइनि नायथाय खलाइ जनसभा खलाइ थां बर खबा खथुरय इयां सावत खायना तिनि प्रमाण पुरो कारण तिनि साइराम हायगलो सावत त्रिपुरानि बरलो पश्चिम त्रिपुरानि बर काइते कमिया तिनि फुनु दखानि बांगै तिनि फुनु दखा बुबाग्रानि कला दंगै तिनि बुबाग्रानि फानु नाय हलै तिन जतनि कथम आरो साथुनो हेखिया गय तिनि कलमानो कर फाइ गय फरिगान गाराय गाले साथुनो माथा तिनि बुबाग्रानि थानि तनि বিশ্বাস खाइ हाकलाय गुरु जब गाय तिनि बुबाग्रानि तिनि मासानाय जतनि किदाम सिनाय गुचिनि बुबाग्रानि हादा हामजा तिनि बुबाग्रानि जतनि हामजा तिनि Jangan bagami kong pacung tong nade. Jika haba tinggal nade. Jika baru na bolsa tung sarang nade. Udah sama baru na juga tanggar nade aku sok. Aku buku sok. Anu kalau kau kau salai jango. Baru tini kau kaham kham khainai. Asal anu jangan sali kau baru lahoro. Tini Greater Tripura Land. Dili kham fajat se. তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা নগরের যে জনসভা বড় প্রথম পান্ডা অমনে শেষ ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন থেকে শুরু হয় যেটাই ত্রিপুরা ল্যান্ড এই যে নির্বাচন নাই বনিবান যে কমিটির সবাই মাতা খুনাওরেন বকরাস থাকে অমনে শেষ নিয়া যতদিন পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা না হাওয়া চুন ফেরাই তো হয়ে যায় জন্মার হয়ে যাচ্ছে এই সংগ্রাম সেবা অপরি সামনে থানায় বহুত সাও যতন দিন খাও সবাই কাম করলো না সংকল্প আসন করিয়া ভবিষ্যৎ চিত্রায় গরিব জনগণের নিকেটার দিলাম দুবার গাড়ি ফাইলাই जों आखौ थेर बासा थेर साथे आखौ लाखंला তিনি আম শুনো যতদিন ধরে শুনলে রেগুলি ত্রিপুরা জিতান সংসদ ত্রিপুরা বড় কি और গ্রেটার ত্রিপুরা বাংলাদেশ গ্রেটার जल्दी और हाथ से बराव बेंगलुरु फुल नहीं दुख ने बात
এই রেবতী ত্রিপুরা অংশ ত্রিপুরা এই জিতেন্দ্র চৌধুরী গুজরানি থাকারিয়ে আব ত্রিপুরা যাহার থাকারিয়ে ত্রিপুরা হার থাকারিয়ে আব তিনি ভূমাগ্রা সম্বরণ ওরা সব নামাই বতুনি সাব হংস ত্রিপুরা বতলাই বন রাজবাড়ি বিষ্ণু তঙ্গ বন পূজারি বলি বড় জিতেন্দ্র বলো তিনি ফাঁকা থামনাঙ্গা তারপর জিতেন্দ্র চুরি হয়ে গেল তারপর নগর ত্রিপুরা নিহানি বড় অরণ্য ভারত গোপালরা তিনি সাহরে তো আমি নিয়ে ফাইদে দিতে যত করে তো চাকর থাকতো না কে বুঝনা বুঝনা নরিয়া খাই নরিয়া রিঙ্গা নরিয়া কোন দল মহিলা মুসলমান বুদ্ধি নরিয়া কে বলবো তিনি জাতি হিন্দু তিনি আমরা যা কলো যাই রূপে কিন্তু নরিয়া শুধু কাইসা জাতি ত্রিপুরা জাতি কাইসা কাইসা নাম চিহ্ন নাই ত্রিপুরা জাতি ত্রিপুরা সব হাইনি বাংলা হাই নাই আসলে সঠিক কথা কে গো যা ফালু দাও যিনি ভূমাগ্রাম আইসাগৈ ভূমাগ্রাম যে কও সামানি নচুং তুই তুই বুঝতে বেকার পড়ে লাইন মাঙ্গিছু যত না কই বন ফান মার নাই বন চিনি মাছ নাই ও সারা চিনি ত্রিপুরা হাওকে বনার বাজার চিনি কে বচিনি ত্রিপুরা বংলি দফা বড় নম্বর থামলাই করিখা তুই ৭১ বছর তুই সুজাম ফেকা কিন্তু sorry kisah nakar dari kamera hamnya engnya network kisah problem kayo bunero kisah network hamnya rakona ungai manai kisah nakar jadi ini suai tangkang tunggu tidak orang ni hebat suai tangkang boleh jadi di tablet baik mosa jorong kanero tanda mutanya bisa sekalian dan kalau kamu tahu mana buat apa suai tangkang sama tangkang suai tangkang kembali lagi kalau hai dia ang dot nang thai ma thai lai no ang bkhabai hamjagoi bkhabai khulomoi em tini bobagra ai block tini khulomoi bukai tin 19 dofa borong ai block thu jung joton bobagra hamjang na joton tu bobagra bai tongna joton tini kitable sa bobagra bai tongna body kompai tin thamna tongna hari kasih tengah sini advisory chairman kita Brown Juk Komisi Jamatiano hari tabut cok kerana ini ciri orang langsung balik jadi MLA tempat itu mana BJP Juk apa IPM tiwa tempat itu tabut mana dia kare ciri pramathawan betul lain berkagenan dapat Islam bayar kenal MLA ciri servis itu beber mana kau sana pergi jalan ya Bisari yang sebagai tidak mantap. Jodoh Sari Kaham, kini Julai Mario Kaisa Loku Kutumung Panda, sini di Pramothari. Puila Alkini Odaga Shoma Motina, Hambai Puila. Doro je faida amthani jotto tako tuku ogra chakra mare gite jotto nora thakte mate hamza bongya paro takor bokro etini pandari sabapati etini kai manjak sini di Pramothari chairman ekebar sini di Prahari sini bubagra noklo bongya paro tei sidara kai manjak sini di Pramothari borong genang presiden Bidangho, saya potong bersukai sini, jaga sini, borong genang, salah nonton de Burma, tunggu teh korongai MDC sini, payung deposit, Runel, sini political secretary sini, Dara Jeshel, boleh Mothani sini, borong genang di chairman. Advisory Committee ni tabung nontok sakadar setno. Tei beri otharok ni plus ni ojaga. Belai kena kaksan manikok abung kasini. Oh, nomor bonobani kaksan ma
Habang YGF TWF dari Pramothani Jontolonani Kaksa Mati Hambaya Pertak Rubukurok kok kalau kena reglat dorong bebas no bukan karena Hamzah Gino tinio jaga kutum payung sawi bano joto ni kau no bukan karena angin musim ini no bukan yang mugo 70 বছর রমই গোবাং মা নেতানো जों বিধানসভাও রহরকা 70 বছর রমই जों गोबां मा নেতানো जों বুথ রেখা চিনি বুবাগ্রা মাত্র 1 বছর সেসানো 70 বছর তাকরক जों বুবাগ্রা 1 বছর জরারি হইতে মান যত একটি সমাজ নাই বুবাগ্রা जों জরারি হইতে মান जों বুবাগ্রা 1 বছর সে ধরাই নাই ও চিনি খানি 1 বছর সে সানো তামনি বাগৈ তামনি চিনি খানি 1 বছর ধরাই 2023 বিধানসভা ইলেকশন ফাইট হবো তাকুর ওয়ান লাস্ট ফাইট পাইথাক সভা তামনি বাগৈ পাইথাক সভা হগাই 2023 বিধানসভা ইলেকশন একবার চংবারি ফাইট হবো তাকুর মুখ্য কাহাকে খেলাইনারে 2026 হগাই ডিলিমিটেশন নাই বরগলে খামং নাই বজাগা শুধু ত্রিপুরাও সিনিয়া সারা ভারতবর্ষ বরগলে খামং নাই ব জাতি বসুক বাং এসটি বসুক ওবিসি বসুক আবার বেবাক খেগুনাই নাই আপনি লগে লগে ত্রিপুরাও বরগলে খাজাক নাই আপনার সাইবার নাই হানি বসারক বসুক বাং ত্রিপুরা সারক বসুক বাং খ 2026 সাউই মান নাই 2026 ni sekarang 2023 ni pore babe 2023 ni sekarang o hani besarok no o hani malik jeung di prasarok no jeung methangani nanggo abo bubagra wasuka jeung bebak no wasukani nangnai 2023 ni sekarang o hani pa di pras 2026 jodino মানে 100 জন যদি বরক গয়ে চিনি ত্রিপ্রাসাদ নয়া জায়গা 31 জনা ফির 2026 দেখো বরক লেখা জায়গা আপনো চিনি ত্রিপ্রাসাদ খাওয়ানি চিনি গণতন্ত্র বসন তঙ্গ গণতন্ত্র নি রায় দাও ডেমোক্রেসি নি ল অমন যে দফা বরক গোবা কোন শাসন খায়ো আমনি লাগে 2023 ni bisingono sini bubagrani leadership o hani ti prasarokna phiyogani bagoi ya piri salajak जों मुसुलका हंगाय अंगला ताखर बकरो आबनि bagoi joto ti prasarok जों थाथलै bubagrani logi mari lainai tini sini logi ex minister logi saijak hani bagoi जों phadi joto ti prasarok ai luko joto igu problem tomani joto sini wasino sungguh bangya wani সম্পর্ক গোবাং মানো বতার থাকে গোবাং নখি বিজয় মানো পিয়াবা বদিনি মুজুং জাগো কোন সাঞ্জা মাত্র 1 বছর লোক দিছানি বিশিক তুইছিন ফিয়ক জাক নাই অক ওয়ান সুগুই ফাইদি কুবুই বখাবাই হামজাগৈ বুবগ্রানো লগনাই কুবুই বখাবাই যত খরকসা যেভাবে বুবগ্রা যত ননো হামজা জেসা রাজনীতি বরখানা উঠুং অমাইকেনা নংবো বেবাগনো বুবখাবাই নংগৈ ইনি আনসাইলুকো ইনি কুকারনো ইনি টিপ্রাসনা যদি হামজাগৈ মানখাবাই জবই তিনি রাজনীতি ন তরজাগৈ সারা ত্রিপুরা টিপ্রাসনা তামমাখা गोबां मन्त्री EM MDC CEM सेनामका आसन बिसिं गोना जों बुइ लेखेब्ले बुइ जों ताममान खाबा आमनो जों मावां सुनाय ताखुरो गुखुरो फाइनि बागै जिनि बुबाग्रा तिनि या प्रिसेदा जों बोनो लिया जों योगानि बागै जों बोनो लगिरि माइनि हांगाय आबनि बारा कपाल हानिया तै कोन फाना दंला फाइनि बागै सुमाय थां थालायनो फाइनाय 2023 नि बिसिं
ซึ่งโอฮันมุชารอซึ่งจะสักการะเพียงมาคนละไทยมาบุบากราโอป่วยจะใครโอพิสวาสใครเนาะนรกว่าอันให้เกี่ยวกับสุขีเนี่ยอันนรกก็อีเนาะอันนี้kisah sana orang thani kong darmani orang pai sinai jotona hambai kulumbai ga nor kaham kul tomdi kaham mansukti bubagra ayu lotul hambai bari kaksama chini sir drisya ke salu aanu bhai jo to te hai jo gya phako bai karne ubok to nai ta ko ka bhago na bus ka ma bhai chini bhodor ni song na mai ke hamai tahun ini bos kamu saya kali ini, ciri, lain hari Mama Sarkar, Menteri Unge Bhai ex Minister CPI ini, Brahman, Sir Morin Doriano, bini nangkum monikau saya, ciri dopan utara menjang kamu. Jota ya Pak Kolai ini, kirinya di promotor di joint fashion menjadi nami bos kamu kita people ini. Solution kau bukan apa share kene. Ada macam ni sir moni doriang na risariye lam sana bagoi kita program kau bukan saja ber. Ungkau tu naik orang rana bus kamu faedahnya kau bukan. Jatuh ya pertama sama risate Islam mereka bagi. যত লোক ভিডিও যত তথ্যমণি যে প্রোগ্রাম সামনে ও প্রোগ্রাম ব্রহ্মনাম হোকরা Bobagra, Bos Honorable President, Trevonono, Brahman, Kormakata. अब विशेष के अब प्रथम आया आईन परिचय ना আমি নাই আইনি মুখে মনিন্দ্রিয়াম और 2003 থেকে 2003 ইলেকশনের পরের থেকে 2018 অবধি বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা নিয়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিল দুঃখের বিষয় শুধু মন্ত্রী হিসেবে 아니 뭐뭐 지역 비교 어떠서 한 সমাজকে আধ্যাত্মিক মহাপক্ষে যত কিছু ডিসিশন করলো দাওয়াত মাউখা তিনি পরিচয় শোনালেন তুমসো ত্রিপুরানি ট্রাইবেল বহু কন্ডিশন অনুযায়ী যে শেষ অব্দি আইনি পূর্ববর্তী বিশ্বকবিবাবু যে কম সম ভারতবর্ষ নাই তাই তিনিও দীর্ঘদিন পরে অনেক চেষ্টা খেয়া শেষ অব্দি ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল পার্টি তো বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল পার্টি রায় তিনি বোবাগরা সবচেয়ে সংগঠন এবং সংগঠন সম্পূর্ণ আলাদা বইটা জাতিগুলো পার্টি জীবনে অপব্যাখ্যা খেলে নাও বলো অনেক অপব্যাখ্যাও হ্যাঁ ব্যাখ্যা কেউ আগে বুঝে দেয় কেউ কেউ পরে বুঝে দেয়
Tao soi jadi singkum mau beli, tao lagi mau yang ke. Tao tu pada jadi next generation. Jadi international ni jadi apa? Pasti semua soal ni pun lagi banyak. Kalau boleh mah cinta hafna sih. Al share shopti. Ini life ni untuk Omtin kalau itu muhabbat kayak apa ni tahu sih? Dia boyos itu cerita. Jadi generation dah jebabe, di Pulau Rajo jebabe, বিভিন্ন political party, বিভিন্ন রকম saya, jumlah प्रतिश्रुति लिए, ये फाकी की लिए बहुत आदाय किए jebabe थेबो, বড় চুপ বর্জন মাঠে নাই, বর্জন খেয়ে আমার দরকার, কাজে যত খাসি ছাড়া, বিশেষ করে আজ আমরা তাদেরও ভবিষ্যৎ দিন ভবিষ্যতে প্রজন্ম ব্রাউনি উপর আই অনুরোধ প্রিয় আমি আজকেই জয়েন করি কনফারেন্স মশাই বললাম কেন আসলাম বাকি লাইফটুকু কি করতে চাই বাকি লাইফ আমি যে সংগঠনে আসলাম এটা একটা রাজনৈতিক সংগঠন একটা ঐক্যতার প্রশ্ন একটা ঐক্যতা চাই যে জাতি গোষ্ঠী জন ক্রিকেটরি মা ও সাবল দৈশ বোবাগরা যেসব চিন্তা ভাবনা দিয়ে যে পদক্ষেপ করতে বড় সাকসেসফুল খেমন মানো আমি লগে তোমায় আমার অনক্তি আমার কৌয়ে যত নবিস কব অন্তম ফেয়া থেকে সাহা কও বোমাদিন ভাষণ মনোনয়াম্মা যেহেতু চিন্তা ভাবনা তো তাতে অল্প সময়ের মধ্যে আপনি শুনে আবার অনুরোধ প্রিয় behalf of যে বজে প্রতিশ্রুতি দিব বজ সমাবেশ হচ্ছে গোটাও সম আপনারা কোনোদিন হেলা করবেন না বসি শেষ সময় দেখরেখা দেখেছি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ধকার উঠবে না বস মেইন পয়েন্ট মেইন যত কাম তুলে অত্র এলাকার সাচিরাম পারানি আইনি রায় শিক্ষারক বা বিভিন্ন রকম ছাত্র ছাত্রী যারা বর্তমানে শিক্ষায় রত ব্রাউনি ভবিষ্যৎ দিতে काम के चेष्टा continue here ang tawron pa niya amway brown na obagra lami बड़े अध्यक्ष चीनी फॉर्मर मिनिस्टर सीबीआई में तिनी और चीनी सीप्राम अथवा बुबा तमा हमजबै जे दे फेमा के तपन्न तव चोक खराले बिना चीनी दफानि बगे तांगे फैनाय बा तांगे तौनाय एन तांगे थांनाय आबो बरौआ चीनी वेस्ट जोनलनि चेयरमैन चीनी सर रंजित देबरमानो बिनि नांसुमनि काव थायगाथानि साना बबे कावो चीनी सर रंजित देबरमानो रिसारिवै फ्रॉम रिना बागै टी डब्ल्यू धर्मानि कैसा कावो तंग ओखानि बरक प्लीज बस काव फाइलिटिं जो यो फाइलि रिसारि खाइ मेटा कोग्रो मोमो सरनो बेलाय के हम Kuilan tinili pandani okarano kuilanno ani kurumaya baro tai tinili opanda phaimanda khanai darwin ani bubagra ini mohoni mukti bai politika tini joto ni ini bubagra
তাই তিনি orang mantap banyak sini ibu ini জোড়া কাইছে অহস্তিন বর্তমান ইনার খাপ শিক্ষা করিলে সে পবিত্র ভক্তি জমাতে আনব তিনি যত নিবস্কান বাবান তাই তিনি orang mantap সামনে maximum sini boro habrumni dara tokai anak tokai sini edisi nirbatan sekarang angoro obladan buka kira di kau cuma saka buka kira saka atau ya buta tanang gitu orang tanang gitu spesial iya tuh bos kanggo iso ongkha tangan on kan khana ni coba কিন্তু সংস্থা মনুষ্যা ও থানচালা সবাই জানি বাগে ষড়যন্ত্র খোয়ায় চিনি পাতিল সাকানি বাগে চাকু বইতঙ্গ অমন হচ্ছে নকল প্রিয় করে নাংলায় চিনি ত্রিপুরা রমণী কাইছে বৈধ তঙ্গ খুব পতন বৈধ নরক খাইলে আঙ্গ ত্রিপুরা কম খাইও আরে নুংকিরনিয়া তুই চিনি বৈধ তঙ্গে ও ষড়যন্ত্র খাইলে রম চুমকি মা খাই না বাকি চালান ও ষড়যন্ত্র খাইলে রম মারণ হেঙ্গা যে খানতে মাতাও না বাকি চালান চুমকি আর খাইব ষড়যন্ত্র নাই নাইকু বুদ্ধি হয় না বাকি চালান আমনি বাগে নরক আমাদি গোবাং মা অতঙ্গ আন খানানি না লেখার বসে প্রায় 35 বছর আন যখন থানায় নির্বাচন হয়েছে ও চিকিৎসা ও কোলা ছড়া আগে এডিসি তমানে কিন্তু মনো জেনারেল সাইকেল না সামনে আগো না ভারি কাঙ্গা চিন্তি প্রসারণ আনো সাবরুমে কি প্রসারণ আনি মগ্ন বড় ইয়া করতে না তিনি জেনারেল সাইকেল মানে যাবো না আনি কোলা ছড়াও ও আমজায় বইনি তখনই বড় আমি বড় তিনে ছাতব মুও কোনদিন মামারা আপনি রাবেন তাকো বকরা ছোড়ছেন তীব্র সাউন্ড বাইসিয়া তিনি খবর করে দোকা সালাম করেন না চিবুবা বেরতা সা আঙ্গুল খানানিয়া নবী বাবা তামি বাবা মুসা করে বুবা গানে মুক্তি চালাই বুবা গানে মুক্তি চাইও ও সারে और टीका सब तो मैं गाइड कर सो जो और लिखा दिया बांग्लादेश সমর্থিত বড় তোমার মাটি প্রশাসন 25 বছর আগে বাংলাদেশ কংগ্রেস চিনি মুখ ফলানি বড় কিছু কষ্ট করতো চিনি চাকমা ফলানি বড় কিছু কষ্ট করতো আর নাই থাকা কষ্ট পাইয়া যাচ্ছে চিনি থাকা রোগ একটা রাজনৈতিক দল নেতা ওলামা কোন পদ থাকা কিন্তু চিনি মুবাগ্র আপনি প্রতিবাদ শিক্ষা ভৌমিক পক্ষের লোক থাকা মুবাগ্র বাংলাদেশ চিনি বড় মাই মশাইয়া অবাধ তন্ত্র
দিল্লি তো মুখের বর্ণনা দান হবো COVID-19 যদি করোনা ভাইরাস হয়ে যায় চিনি গরম নাঙ্গো বাগেরা বাংলাদেশের সঙ্গে চিনি সাতাবার কৃতজ্ঞরা চিনি অপনি বড় না নাইয়ে তো কিন্তু বাবা ভবিষ্যৎ আনমালিয়া আবরে বাগেরা তাকুরা বছর বাস কাঙ্গো চিনি কাছে সবা কথা অসবা আছেন কুপ্রাই মাংনায় অসবা আছেন কুপ্রাই মাংনায় जों যারা লিডার তো নাই লিডারশিপ ইজ অ্যাকশন নট পজিশন जों পজিশন নিবাবে या जों অ্যাকশন নিবাবে সাধনা আর শিকলার দায়িত্ব মানা जों 70 বছর আগে এই গণমুক্তি পরিষদ দশরথ দেবসম তামো এবং ফুরম মানে সমাজতন্ত্র নিয়ে এমন কোন মানে সমাজতন্ত্র মানছে আইন নামি ওয়ান্দি তুমুর হুকুম শুধু কলনে খায় তারপরে কামটা পছন্দ্রনগর কলনে এই হলো সমাজতন্ত্র নিয়মান এই হলো ত্রিপুরা সারঙ্গ ঠকানো নিয়মান নিবেন তন্ত্র সবাই খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে আমেরিকা আসলে তো সুচারু হবে এখানে কেন খ্রিস্টান হচ্ছে আমি বলতে চাই কমিউনিস্টদের বলতে চাই গণমুক্তি পরিষদ বাইরে বলতে চাই আপনাদের শাসনে কি এখানকার ত্রিপুরাসা বা উপজাতিরা শোষণ হয়নি তাদের উপর নির্যাতন হয়নি একতরফা কেন ছোট ত্রিপুরাসা অঞ্চল উপদ্রত অঞ্চল ঘোষণা করে আপনারা সেনাবাহিনী বেরিয়ে দিয়েছিল বাঙালি উপরে বলেছিল তাদের বিরুদ্ধে আপনারা অ্যাকশন নেয়নি কেন তাদেরকে খুঁজে আপনারা বাই করতে পারেননি সে বুঝি না আর তিনি ফাইনান্সিয়াল নক্ষা ত্রিপুরা মথানি ও সাতবাড়ি ও জনসভাঙ্গানি তিনি ফ্ল্যাগ পূজা যাক মিয়া ফরগ আঙ্গরঙ্গ সানানি নাইও ফ্ল্যাগ পূজা মাবাই ত্রিপুরা সানি থানচানা শিকাগি মাংলা জনসভা সবাই মাংলা তিনি যে বড় খাইকা অমর প্রমাণ অমর প্রকুখা ভোগাগ্রানি কাঞ্চা ও নারিব जों ত্রিপুরা যতন কাঞ্চা जों যতন বাক্সা তিনি নরক যতন মন প্রকুখা বড় হারিকা আম বড় সানানি নায়ো নমনি আতালিক বালিক আবার বন্ধ খাইবে দেই নমনি আতালিক বালিক বন্ধ খাইবে দেই বানকুন্দ্রি ফাইটা গায় বুখান বেড়ে গলানি নর মুখনা আমি হাই বানকুন্দ্রি কে খাইনা নর বানকুন্দ্রি খাইদা সারে বানকুন্দ্রি ফাইদা মানো এক কওয়ান নমি লগি তঙ্গো কিরিনানি ককরে আদিবাসীরা কিরিয়া অমাতিনি হা অরচিনি সাধারণ চুন্নাই নাঙ্গাই চিনি বুবাকরা ছাও চিনি হা চিনি ছাও जों चिनी साथान नानानि बुसुंगो आबुनि बागेनो बुबाकरा छाओ 2023 जों प्रायुंगन केराकाति कराने काकु बनाय अमर चिनी बुबाकरा नेमा अमर टिप्रास नेमा जों बुबाय थाखानि नानिया बनि बागेनो ताकु बखरा गोबां जों ताबो केवना फरायनाय केवना ini pembukaan forum bangkai
sini Tipra mau tahu mereka berkembang apa ini bagai tabuan suku tunggu. Tabuan suku tunggu, sini borong mana? Jiten baru punya apa? Dia jiten orang kono. Aboni bana takura bokap. Aboni babina. Jauh tak kaya. Tuh yang sini orang kebang masih dapat ini berapa? Kebang आगे वो चीज़ होती है कम नहीं है आगे वो उसे तारीख से ताइवान स्टेप बारी हम तो चलो कम नहीं आगे से दोनों सोबन का किस्सा और या तब वो बड़ा रुपये किस्सा नहीं चीन ना चीन ना बड़ा नहीं चीन ना चीन ना बड़ा नहीं है सब नहीं बाबा अपने बाकी में ताकुना दूसरा देश के इलेक्शन बस कामे दिलेश कामे निर्वाचन कोनो जगह कन्टेस्ट खाया होइन माझी दिबै नाइ कन्टेस्ट खाया होइन मान्छेले बबाक गलत सालो तयार ननो सालो तो गलत बरो आयो मिठा मिलेंगो आनो खाना गयो जुदि बबाक रानो या बताओ ऐसा नहीं है दायित्व दी थकाय आंगोर न सावो ओ जे तालिक जे उनको मनि ताबो दंगी मुसामानि तो नियम पुरो आहार सुजा थांगा थकना सुजा थांगा आंगो बंतो आंगोरगो सुतरां काठरो बुखरो बांगा तो साना तमको आं ता कैसा कोएन किसु सानानि हिनि सैतनि जा ini ang YouTuber nukha kini monuni kaisa parawatini Tripura orome Supriti Tripura ta kaisa tamo Tripura ngai handa kini debodi Tripura si botan naika botpona ni kongsa angor ngasani nayo angro din sana ko sanmalan sila hotan ta bukura gigi Tripura ni aro betangi dikas surya norok sadi ole taro ko se kare kita ulat kure aro bukuni haji hotan ta bukura taita mosanai ini sama kali tongka se lagi wa गोबां बारा सुतिदों खलायजा गोबां मा अनेक इस्यु सुनाय एमान खुनुका ताबो बा एमान खुनुनाय रख सरकार दंगो किब्राले नि एमान खुनुगो चाइबो सरंखा विधानसभा थांगा खुनुदों किब्रा मथा विधानसभा थुया काउन्सिल एबिसिनि काउन्सिल बथुया आगे वचन कांग्रेस कम्युनिस्ट आईपीएफपी आईएनपीपी Tripura State Party no khobor bar mara tomare bibod korta hai ek somoyo CPM khanero tingdes khanero bai kai le liya burisa kai le liya kanti budak ni ampe ngomong ang sanani nayo kini kok kongo je uka ungun no thanga tawi thamba ni Sakatiari oh kamatiari no Tripura motha oh kamatiari no kini bubagra bonasna bantina bonasna motha khoino bubagra na khoino Tripura motha ai kho bubagra ai kho tina sara ai kho an ko Muhammad dalam kena hambai jenis sarang submaliko kami asuk bukan hiawi awak kami sarkarika hari tahu kebang mak kau pun kenalika tahu sini kaisa buku juk spriti jama tiada buku tu orang kesan bayi dong pernah hadir program hadir nana bagai mana ready ni dong nana bagai kaisa ready ni dong okay Hari kita betul. Sini buku tu, Sri Jama Tiana, Stadium Lamsai, boleh kalau kesana.
पूरा प्रशासन भनाखा नाबागे काबोगो स्मृति जमातियानो काबोगो ताबो गाम साबे नाबागे जब निमो साइलेंट खाई आदि कारण ओला काम कष्ट आंफाई न रखो खाई के दो उठोगो तोमेरो जो तोना काबोगो बुस कांगो किसा थांगी ताबो चिनि बोक कासुर माया गनां दाम चिनि खरम कसang mai sabit नाय रियां तोंकेगो बुटोगो तोमेरो बुस कांगो थांगी मो पासा बेके स्टेज nota hisa akoso rigale joto oklago tomera bosta ma phane so losong suko manggude kuluk siding kai losong khang kai sai autai kise sanai oklago je tomai ta khoga bosta wa phane di tamoksi bokho kharam kutei bai kiniti prasana handak ma bini khoram ritak ma bikin tiga sai kare Dawai uklawa tomai takun kurian toparo merau kau pora kusi ake riak kau sanai uklawa tomai bus kama phaidi tawa chula risaya thai nai trewa uchi mokko mai rini kebinai stage noka hisa akausu rigala sorry apa uslo do Yang saya adalah orang lain aku. Saya ini play. Semua. resep layannya jodoh kan login ini pilih ano sampai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kita tangsa rojak di sini anak korban jakha. Okay, especially sini buba grano ang kumun yak. Dai di wasahan na kay sini buba grani bangay khan priya kapag na ina. Kumay. Tabu kita tangsa hai makai hana logo ini rojak kinai. Dan tahu kan ibarat nak coba kelai kono bakai ada na, hai nong ye. It was
stop, please. Ham play go. Bubak lagi. Bubak lagi. Bubak lagi. Hambai. Balai kena hambai kini mata bini korang kopi bini cabut karena bagai sal harus sampai panasi menai sidi mata risak nawi betul balai hei betul ayo kata bisa aku ayo kata wanita bisa aku lagi baru bisa aku lagi baru balai hambai kamu kini sana disari wei berapa bini tahu ternyata di sana bagai jalan apa ya mereka apa tu Nari kaham pe. Jatuh Kulumu jatuh hambai kini orang tu macam borok malam tak ini berapa orang jual hati orang masuk kini orang tu jangan sebhari kini sabapati saya kini Rita Mokani kini chairman Diwagla saya ini jurnal sub jurnal MLA ex-MLA Siti Indisiro kini berai moda Okrajago saya kini Sikra moda Okrajago pemain antara pemain hutang siapa jodoh alhamdulillah jodoh yang satu baiklah baik tulis pertama yang budaya nanti kita Sinaga na ibalag ka. Tomata na clear ekto doy na thak. Anda. Sige na thak. Edige উপরে দাও. baik pondok sudah masuk ke mungkin cara bogota waktu ini maju boleh bawa sini mau tanya boleh presiden ada boleh kan masuk boleh tu logo mana dak kibrat kibrat. अपन जगह के लिए होम दर्शन करो ताकि और लोग एजेंसी लोगों को ini kemana sih ini ini dati itu क्यों किने क्यों पॉपुलर बनाते किया तब से सीखा ये मैं फैलाई मेरा उनका इस्लाम मेरा विजन मेरा उनका फैलाई कैमरा भी सीख लिया प्रधानमंत्री ने पैसा प्रधानमंत्री बनाया राष्ट्रपति ने पैसा राष्ट्रपति बनाया राजा राज परिवार में राजा बाहु তিনি চেয়ারম্যান দুবাগর মহারাষ্ট্র মানিক্য ডাইনেস্টি তবকরা তিনি লগতো অবলে তিনি এসে তিনি পিপল তিনি রতন তিনি দুবাগরা তো মানিক্য অবলে তিনি মঙ্গ খানসানি কোল খানসা ওঙ্গনি কোমাসাউ কিন্তু অনেক বছর আন্দোলন খাইছে আমি লোকে তাকে বক্সা দেব অনন্ত দেববর্মা অনারেবল এমডিসি অংখা বন বব খাইও তার গুমুর খাইপাই মাইয়া অনেক বড় তিনি বলব খাইনাই বতম বলম বাজে বা আন্দোলন খাইনাই বতম হাকে ফেদানি বাগাই আন্দোলন খাইনাই বতম জেল চক্রাই বতম বিভিন্ন আমাদের আন্দোলন খাইনাই क्योंकि अशुद्ध रामात आयो तब वो किसी सीखा रो मेरा वो काम करना है मेरा नियम काम हो तब और ने एमबीसी को सीखा करो जुआन करो बिनी तब yang एजन एमबीसी उनका कई bisa काम होना है अब तो ये कबाम में तो ये करते नहीं करता वो खाने और कैसा इंसान ने मुझको
Niabo borok apolong saka. Sini siklaro beruntung selawung. Jom kita buk cuak arak, drugs, mani. Apa jom sabak paham? Sini youth ro, sini sikla calai ro. Meroni mission, meroni vision. Apa no jukto tum khailai namo. Sini समाज के नष्ट खाइखा अनि पारबो कबांगा बरो नष्टं का चलावं थुं बुरें थुं नष्टं का आई तो कैसा घटना लोग का जे तिनी अरो सिपाई छुट्टी फाइनारो खरक थाम बरो पिकनिक थांनाय बरो चुआ आरा बेरेल का लांका लांनाय बरो पिकनिक खानाय चुआ खानाय Tawar jauh ekor tongkat. Hirok puro, apa itu maaf itu berapa? Bolongnya se piknik kaya apa? Hirok puro bolong musim apa? Sekarang apa kata? Ini orang kamu, okay? Gong malai ka gong malai. Gong no se kombol, itu betul kamu. Ebre lele lulung kaya mau buku bang se gong. Apa ani kombol ini? Gong no se kamu mak pakai gong. Mungkin gong botang bu anu kai rong kai tidak kena kosum puno. Telepon bu romoi wari tongga ucap berok no. Mungkin berapa sadaka bini pal kedua. Pernah. Abo kombolong ya ble, kombolong ya bo gong se. Piok di, nung thamai ka bakmani romani. Piok di bano, nung warga kan nung tunai ka. Okay, thamai ka bakmani bo, yung ham sa bo, ulo kai kong ka sadak ka. Ulo ka mo kai ka. Piok di kai bo, piok di ka. Piok puno, gong kai piok ka. Bisa ay ang piok puno. Gong ano piok ya ble, amoy tong ka bo. Operation drugs crime narkom amya mani kami Indonesia national kami विभिन्न पार्टी नंग kami saya nung nunai tanai kolmaya apa nama sakapni yar kenoyo yaro gong no bang yakai puno gong jano yakai ya hai tu kebama sini borok celau tung tongo boleh tu ini समाज ini indigenous समाज ini tipe समाज ro kebama borok betul nostong baksa ya pongrok borok songkai sudah tani samham letai bisa yang macam dalam tani biru hai tu भारत सरकार माफ किंतु जो सिलाई फाइनल कोक सराय आया जो बदों का सिलाई कोक लाइन इंडियन फाइनल मांग करोई जो सिलाई किसा ये भी लोग देख रहे हैं तब उन तो मामलों को करो चुरीलम सो प्रमोट न करो काइकाम जनरल सीट भारत त्रिपुरा विधानसभा खन्नी एक तीन अब हम दिन प्राप्त मंत्री लोग जिसको कोर्टा चुरीला मुबाता का आंदोलन खाई 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 आंग हाइटे बोरोक तीन तबक बोतों का 56 year खाई चेंज माने त्रिपुरा आंदोलन लो अनेक बोलसिया ओबो चराई रोक सीखा तो नराव जबी Sini Maharashtra tongkai, nara ini achievement jina, nara kuno tikai maya, nara ni bahai, nanai kontak dengan untung, apa tu orang baca, agak tu samung tang maya.
কোনো মূল্য রিয়া বলে বাবাই তামো বাবা তিনি মহারাজা কোনো বাপরে আদরা বিনি খান খান যত গো রূপ টুক মারুম যাবো নিনানি বাবাই গো yang tango চিনি খবো বিনি রাম যে তখনই সবাইও পার্টি অফিস নতো তাই বিভিন্ন প্রজেক্ট হবো ইয়া বিও চিনি তাবো এডিসি বিসিমো হসপিটাল আপডেট দংখা এমন নাই গো ত্রিপুরাবো জিবিয়ং থুং আইএলএস থুং আপনার পাইয়াং নাই Tinggi perasaan kaham dokter namo, bro dokter nai, kaham dan sophisticated machine engine tomo, awalnya yang treatment ini beroyo, ini sekarang ko, aro kaya berapa tu, tabo, cincin ada kami, aro ciri machinery, Apollo hospital ni operasi, ko malah itu tahu ciri ADC, CEO, deputy CM ro, EM ro, jodoh lo. MDC लोग वो बखारी हुई सब माता हो तब अपने चेयरमैन हो तब बरानी बाबे बच्चों स्कूल मारी हो बरानी बिस्ने गेन कहा महात वांसुमु कहा महात तुम अब नौ नाम से पाई ओही अखरे तुम चिनी मोकोल काना उन्नाई तुम मोकोल तुनुबिया बखातों पुन तुम सिया नरानु बखातों पुनो नरानु पुनो बूची माया मोकोल तुम पुनो नरानु नुबिया बोले बोले तुम কোনো ন্যাশনাল পার্টিও जों थाङै जेरैखि प्रसानि बागै अवतरिखा प्रमाण करै तामक जरा त्रिपुराबो एडिसि फनो तीन खान सिरं थुं त्रिपुरा एयरपोर्ट रवीन्द्रनाथ नि बुमुगं थुङिनै जों नबो विधानसभायाव विरोध खालायै दिनै महाराज वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम खाबले अब जों आंचलिक पार्टी ang saisong side jon bisimo uru side Nindro Babuto ko bono sindi parang sohono uru side jon apuro ang saisong ay hindi Nindro Babuto parang ni bakatawan ni tung jotan no ekata ini ground buci puno yang ada di tempat hai puno jom saka तो एयरपोर्ट जिन्हें वीर विक्रम ब्राह्मणी बीटी महायुद्ध हो गुमुमंगना ने बीसी नहीं सका महाराज वीर विक्रम ने गुमुमंग को मिलाई बिनी सेंटिनरी 100 बছর महाराज वीर विक्रम ने যখন वो उनका आपरो उस सिद्धांत ना जाका तब राजमाता तुमको बड़ा सुंदरी टाउन हॉल में मीटिंग खाइलो सेमाचरण बाबू रोक तुमको रति बाबू रोक तुमको रा बाबू रोक तुमको गगन बाबू रोक तुमको आपरो जो एमएलए नहीं और तुम सोई का अब एयरपोर्ट अब तेरे वीर विक्रम विधानसभा को और अन्य पर विक्रम के मने रविंद्र भूमंडल विमंगला बिने भूमंडल बोली सरफ की बिने माने तो अब वो तीव्रन तानर सेकंड मुचुंगा आई इनके बड़ा किसी समुदाय का ओंगथों नराव से चाहिए वो हम गए और बिंदु बोरन है बारो और वीर विक्रम महाराज नाम मने बिने भूमंडल नहीं बिनसो अंशा अंता सा सुंदर मनिंद्र बाबू नो आपत्ति को कोंगाई का स्पीकर नो साथ उलो मुख्यमंत्री को सुदीप बर्मन बाइटू एलाइन कांग्रेस का वो प्रस्ताव करो 1 मिनट नी समय कमो चीफ मिनिस्टर मानिक छोटा আমরা সপোর্ট করি তিনি সাথে বলবো কোন দিন কংগ্রেস নি প্রস্তাব কমিউনিস্ট সপোর্ট আইয়া কমিউনিস্ট নি प्रस्ताव को कांग्रेस को सपोर्ट किया तो ग्रामीण भाग सोल है अब नहीं बाकी हम अब घटना दो बदले के मालूम है तो तीन करो ताऊ बोले बाबे मेरा विभिन्न ड्रग्स जो सेटलिंग दबाव हो जाए महाराज
Tua arah dunia sigaret biri kuai tua kita kenang ko kita hamda ko kita arah apa puno angkat angso bije je sekai bono bhariyo bhai ko tuna hamdo ko phului dongge tawo bojo gom romane ke tua arah no agoyo mo tonga tua arah no yoga nung gom mani gom ba ay ko विभिन्न राजनीतिक जो देखा था तब वो नेक्स्ट जनरेशन नो तिनी अंसानी मेसेज अंसानी मानते फाइमनी तिनी बुबाग्रानी कोई मुंबई अब जतन होरो मौजूद हो ताकलाई विधानसभा तब हम लोग ये अब हम साया ताइसिंगो तिनी एक्सएमएलए राजेश्वर बाबूरो विभिन्न हम बराबर तिनी साइट मारिबो अब नराव नाका ओ रिपिटेशन आं थांगया ताई कैसा आं साना मुतुमो जे नाइदि जों जदि तिनि खरकसानि नाहमुं आं हायं नायनांनाय आं प्रेसिडेन्ट आं नायनांनाय आं सेक्रेटारि आं नायनांनाय आं ग्रेफ्राय कमिटि चा तायांखा अब ताई बिसेस लायनाय गोबां माहाय सानाय बखायो अमृता सुमान नावना खायनाय नों अपनी बुआई नों त्रिपुरा मोथा खाया नों त्रिपुरा मोथा खायमाने इतिहास नहीं जाती नों तो खायमाने जों जितनी गलत लाइक होंगे आवने नों बनती सालिते नों ऑब्जेक्टिव नों मुतुम माने बने बगै प्रेसिडेंट तिनी महाराज कोई था तुम जतनो तब जार जार पार्टी नो तुम दिसो खायो और से मौजूद होता कपड़ा खुल के तेनु तो हम जगह तो कि वो हम जग मनी नो कोई और उन तुम हम जगह था ताहो भी तुम हम जग मनी अब धाते तुम बराबर हम जगह अब ये महाराज की सिरी खोक मनी लास्ट फाइट चौबा पाइफाक में विभिन्न इंटरप्रिटेशन तो लाई बोला विभिन्न और सब तो नों आं तिनी बुद्धिनानै को भक्ति बिस्कांगो विधानसभा इलेक्शन फाइनाल आरो उनका तुरुक्सा पुलिस को बच्चों बनाई दी जो दीर्घ 30 का बছর স্বাধীন উলো তো মমা মুখ্যমন্ত্রী ছিল 56 মানো আপর টিউজে yang Turilam Santir Bazar Sokai Mano Apo Indira Gandhi Putika Onglak Tamo Regional Geneva Sekarang sebelum sampai berani bersama dengan maafnya jadi government besar tamu lagi berapa jangka tamu orang Geneva sini amane kau bayi lekap orang lain sini amane kau bayi hati kau lain sini amane kau bayi jaga pulang sampai kabo भारत संविधान अधिकार नहीं तो ये आमाने को बाई नहीं लिखा ना पड़े नहीं अब अनेक को बोले मातृभाषा को तो भाई पाला इधरे के तीन प्रसारों को मातृभाषा दिवस तो चले अब नौ नाम तब नौ समझा था तब वो नौ पार्टी पूर्ण हो तब वो नौ पोस्ट पूर्ण हो रामपुर ক্ষমতা পূরণ হয়ে ভাই নাই কেউ সাথে পাই ভাই ডাবল মানলাম কেউ খাই খাই মানে তিনি ডাবল তিনি জ্ঞান আরো অন্তঙ্গ তিনি জীবন আরো অন্তঙ্গ তিনি বিশেষই কম আবার কেউ মাথা মাইয়া কেউ বলো বন্ধ খাই মাইয়া আবার নিরিবকা বিশেষ তংমানি নৌ মা সানাই নৌ সামানি আবার কেউ মাইয়া কেউ বন্ধ খাই তাবঙ্গ দিব্যং इंटरनेशनल लेवल उठो विधानसभा उठो सब जगह ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी में उठो तिनी हाँ तिनी जाती को निनो केर मत माफी माइया निन सावई नो माथ हमने माइया निन जोतो को जेन्युइन अब लीगल असम में सावई आं जोतो का ऐसा खुलमो
Salut Mario, Kaisa Singh Bubagra, Muras Pradesh Kisune, Hamsa Mesejo, Narau Tai, Tini Kaya, Pararo Kabang Matomo, Tai yang Kabang Matomo Kainaya, Bravo Bunara Makoinai, June, Santi Kainani Kaya, Sini Hati Zatini, Angdini, Sapanda Bosara, Nuri Kaya, Bakara, Santi, Santusto, Tabukura, Ani ha, ani Zatini, Ani Amani Kosawo, and yang Guru Kamano, Tabu Hata Kampa, Gani by Kamay, Kaimisa, Logo Kamano, Ashok Nama, Taham Kaitonai, Kaiton Tomo Kamano, Tikramuta, Lu, Broi, Jotono, Long Live. Belai nak kembali nangkut mereka kini tipe motor presiden Salih Kumar Rangkol tabur mana bus kamu to bubagan tan ma phai dong kan phai puno bubagan ko khana bagai joto kau ni berat bus kamu phai din ora ka bolo abon is kamu all local inner ni khachupcha joto ni hamzar nai joto ni maya bai joto ni आशीर्वाद bai Nani Budriwi MDC Keplai Wai Thanai Chini Angphayo Devojit Tripura Bo Kisisa Saoi Chini Bobagana Jorari Nai Jota Tayar Doni Bobagana Kom Thana Bagai Hello Jotona Sari Kaham Poila Hambai Chini Bubagran Hambai Chini Party President Chini Sarbike Sini parti ni secretary, sini sar, tarpore sini tanggo oro, YA president, sini oro tanggo MLA, ex MLA, tai burai bodol ni, tai sini jota, dai kasu jarongna, pipeline hambai sini oro asal guru kebang ma paimani bagai, sini bubagrani korang asal kenalai nai, aboni pore. Jota kenane bagi ready tawade hambai ang narango kisah sakwa thana musungo chini bunagarangka chini dofani merudondo sin 2020 chini bunagarana apply khlaye chini greta tripura lena sin sidam nai amuni bagai chin joto ready ma tong nai ta hote bhulo amuni bagai narango chibuba ko 2020 ko chini last fight amuna sana musungo chini last fight sin khansam nai bubagrani bisingteng chini greta tripura lena sidam nai asun na sawe tabo ngring nai chini khasuksa bubagrana please fight chini taku buhurang biskango ko paisa sai knaran bagai bubagrana koyo joto na hambai kurumbaika Jota slogan lebar itu Bubagai Bubagai Kita matai Kita matai Maikian ayo Aku sini Bubagai Sari Wibram ini Sini bini kau khana bagai Jota tayar tuni Ya phakhanari nama bertengah Tahu Anggula dan Ratna Khulum Mas Tania Bharat Khulum Khan. Jatana Akra Chakra, President Tipra Motha, Vijay Kumar Rangkol, Senior Leader MDC, Burungganang Ananda Debarma, Ex-Minister Malendra Riang, लामसोगो भाई कहाम तो था ताली मारिए हमारा पार्टी में आया है नरेंद्र बाबू ex-MLA political secretary to the chairman
राजेश्वर देव वर्मा, पवित्र भक्ति जमतिया, आती जमतिया, अपना वेस्ट जोन का चेयरमैन रंजीत देव वर्मा, हरेंद्र रियान, एमडीसी त्रिपुरा, अपना पुष्पिकेतु देव वर्मा, शिहानु मौक, धनंजय त्रिपुरा, जितेंद्र त्रिपुरा, सुरजीत मौक, सब लोगों को कहां गए, कहां गए। आज बुबागरा जुलाई बारी में आया है और आज बुबागरा ज्यादा बात नहीं करेगा, अंग्रेजी को अक्सर लिया, ज्यादा बात नहीं करेगा, सिंपल मैसेज प्रद्योत माणिक्य का एक सिंपल मैसेज है। हमको थानसा चाहिए, थानसा चाहिए। आज से 2 दिन पहले मुझे एक फोन कॉल आया और सब लोग बोल रहा था कि बुबागरा जुलाई बारी में प्रॉब्लम है, शांति बाजार में प्रॉब्लम है, मनु में प्रॉब्लम है। ये लीडर से बात नहीं करता है, वो लीडर ये लीडर से बात नहीं करता है। मैं सब लीडर को बोलना चाहता हूं, यहां में जो है आप लोग लीडर नहीं है, आप लोग तिपरासा है। आपको तिपरासा ने बनाया है लीडर, आपको बुबागरा ने लीडर बनाया है। आपका काम ये झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, थानसा लाओ। हम लोग का काम बड़ा है, हम लोग का काम ग्रेटर तिपरा लैंड का काम है, एक दूसरे से झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। ये लीडर लोग को मैं बोलना चाहता हूं। हमारा वाईटीए प्रेसिडेंट भी यहां में है, रोनिल वर्मा, 10-12 साल से मेरे साथ है। एक बात मैंने हमेशा बोला, ये जो पोस्ट है ना नेता का, ये पावर, ये पोस्ट, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, कोई भी हो, एमडीसी, ईएम, एमएलए, ये पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहता है। आपका दफा, आपका हाँ आपके साथ पूरा जिंदगी रहता है, तो अपना हाँ के साथ बेईमानी नहीं करो। तो हमको फोन मिला कि यहां में प्रॉब्लम है। आज इस मंच से बुबागरा सबको बोलना चाहता है। धनंजय का है, देवजीत का है, हरेंद्र त्रिपुरा का है, हरेंद्र रियान का है, अपना हिरण रॉय त्रिपुरा का है, आओ संजय मानिक त्रिपुरा यहाँ करबुक से, शांति बाजार से, मोनू जुलाई बारी से, कोई 7 बारी से, सबके सामने हम बोल रहे हैं। आप लोगों को एक टीम बनाना है और आप लोगों को बांग्लादेश जाना है, पासपोर्ट रेडी रखो। हम लोग का जो तिपरासा लोग बांग्लादेश में है, बहुत प्रॉब्लम में है। जब आप लोग बांग्लादेश जाएगा ना, आप लोग सिर्फ तिपरासा बन के जाएगा और वहां में अगर आपने सबके सामने दिखाया कि हमको इससे नहीं बनता है, इससे नहीं बनता, हम लोग का नाक कटता है, हम लोग का नाक, हमारा सर झुकता है। आप लोग जाओ, सब लोग बांग्लादेश जाओ, खागरा चोरी हो, बांदरबन हो, और बुबागरा का जो मैसेज है, हम लोग यहाँ से दवाई विधि भेजेगा, हम लोग यहाँ से रंग देगा, हम लोग का जो भी तिपरासा जो बांग्लादेश में है, उनको आपको मदद करना है। बुबागरा नहीं देख रहा है कि आप लोग लीडर है, कि कौन एमडीसी है, कौन पुराना लीडर है, कौन नया लीडर है।
बुबागरा देखेगा कि जब आप बांग्लादेश में जाएगा, सब लोग पासपोर्ट रेडी रखना, जब आप लोग बांग्लादेश जाएगा, अपना तिप्रासा से वहां मिलेगा, तो ग्रेटर तिप्रालैंड के बारे में बात करना, थानसा के बारे में बात करना। मलिंदर बाबू, आप कहां है? मलिंदर बाबू वहां गया। अच्छा, हमारा पार्टी में ज्वाइन किया है, सीपीएम में था। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, कोई आईपीएफटी में हो, अपना धनंजय त्रिपुरा जो आईपीएफटी में है, जो सीपीएम में है, जो बीजेपी में है, जो कांग्रेस में है, आप लोग कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम करते रहा, आईपीएफटी करते रहा, आपको क्या मिला? एक बार पार्टी के बारे में मत सोचो, एक बार जाति के बारे में सोचो। तिप्रा मोथा में आओ, तिप्रा मोथा में आओ और ग्रेटर तिप्रा लैंड के लिए फाइट करो एक बार। बहुत लोग लाल सलाम बोलता है, हमको कोई आपत्ति नहीं है लाल सलाम से। पहले तिप्रा लैंड को सलाम करो, पहले अपना हाथ को सलाम करो। पार्टी को 70 साल से सलाम किया है, लीडर को 70 साल से सलूट किया है, क्या मिला है तिप्रा को? एक बार हाथ को सलूट करो, एक बार को सलूट करो, एक बार अपना जाति को सलूट करो और थानसा लेकर अपना मकसद को पूरा करो। ये बुबागरा का मिशन है। बहुत लोग बोलता है, यहां में मैंने यूट्यूब में देखा है, तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड होवे ना, এই মিথ্যা কথা আছে, কেউ দেন পাওয়া যাবে না। अरे आप लोग बुकुम्बारा लीडर लोग, आप लोग तिप्रासा लोग, अपना ही तिप्रासा को सवाल पूछता है कि तिप्रालैंड होवे ना। अरे जब आप कालाछड़ा में अपना गांव को नहीं बचा सका, बुबागरा बोलता है कि तिप्रालैंड में कालाछड़ा का जो जगह चला गया उसको भी लेके आएगा। हम तो अपना तोहफा के बारे में बात कर रहा है, आप अपने ही, हम बेंगलोर में जाकर कोयला का खान में काम करेगा। हम नहीं चाहता है कि कोई भी तिप्रासा कोयला का खान में काम करे, और बेंगलोर में कोयला का खान है भी नहीं। अगर आपको कोयला का खान में काम करना है, चाहता है कि तिप्रासा को नौकरी मिले, कंप्यूटर में मिले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस में जगह मिले, आईएएस ऑफिसर बने, लॉयर बने। कोई बोल रहा है, नेता बन के बोलता है कि कोयला का खान में काम करेगा। पूरा जो तिप्रासा को देखता है हंसता है, हमको हंसता है। हम जितेंद्र बाबू को बहुत आदर करता है, हम प्रमोद रियान को भी बहुत आदर करता है। हंसों को मैं कांग्रेस के टाइम से जानता हूं, थालचरा में रहता था। ये लोग अपना दिल का बात नहीं कर रहे हैं, चाबी कोई और लगाता है, बात करता है तिप्रासा, क्योंकि ये लोग हम लोग का थानसा तोड़ना चाहता है, इसके लिए तिप्रासा को सामने रखता है और ज्ञान बुद्धि किसी और का तिप्रासा से ये शब्द बुलवाता है। सोचो, हमेशा डिवाइडेड रूल, हमेशा डिवाइडेड रूल। इंग्लिश ने, अंग्रेज ने इंडिया के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया, कैसे किया? कितना था हम लोग शासन किया? कहीं में मुसलमान हिंदू को लड़ाया, कहीं में एक जाति को दूसरा जाति से लड़ाया, कहीं में बुद्ध को क्रिश्चियन से लड़ाया। ये अंग्रेज ने किया, इसके लिए शासन किया। थानसा तोड़ा हिंदुस्तान का और अंग्रेज ने शासन किया। जालियनवाला बाग में सब लोग बोलता है, यहां में
भगत सिंह का तो बहुत है यहां में। जलियांवाला बाग में बोलता है कि अंग्रेज ने गोली मारा हिंदुस्तानी के ऊपर, झूठ बात है। ऑर्डर अंग्रेज ने दिया, ऑर्डर अंग्रेज का जनरल डायर ने दिया, गोली मारा अपना ही हिंदुस्तानी ने अपना ही हिंदुस्तानी के ऊपर। आज ऑर्डर कोई और दे रहा है, लेकिन बुबाकरा के ऊपर अटैक अपना ही तिपरासा कर रहा है, क्योंकि ये लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, दिमाग किसी और का, लेकिन गोली अपना ही तिपरासा को मारता है। गांधी को किसने मारा? इंग्लैंड का कोई ने मारा नहीं, अपना ही हिंदुस्तान का आदमी ने गांधी को गोली मारा, लेकिन बंदूक दिया किसी और ने। आज यहां से, इस मंच से कुछ लीडर लोग ने बोला है, मैं इस मंच से पूरा लीडरशिप को बोलना चाहता हूं, तिपरासा को बोलना चाहता हूं, आप लोग प्यार से जितेंद्र चौधरी को समझाओ, ये पोस्ट, ये पद नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए आप मोथा में आओ, आप मेरा जगह ले लो, मैं हट जाता हूं, मैं तो बुबाकरा हूं, आपका दिल में हूं, मुझे चेयरमैन होने का कोई लालच नहीं, आप आके मोथा में बन जाओ चेयरमैन। मैं अपना पताल कर्मियों को बोलना चाहता हूं, मैं पताल को अच्छे तरीके से जानता हूं। पताल, आप मुझसे मिलना चाहते हो, आओ, मुझे मारो, तिपरासा को मत मारो, आ जाओ। अगर आपको एमएलए बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, हम बना देगा आपको। हमको नहीं बनना है एमएलए, हमको एमपी नहीं चाहिए, हमको मंत्री नहीं बनना है, हमको सिर्फ पिपरालैंड या ग्रेटर पिपरालैंड चाहिए। ये जो फाइट है, ये जो संघर्ष है, ये बुबाकरा के लिए नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो नीर महल लेके आराम से बैठ जाता, एमपी राज्यसभा का ऑफर जो दिया था वो लेके बैठ जाता। मंत्री बनना है तब मंत्री बन सकता हूं, बुबाकरा को मंत्री नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, नीर महल नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने हमको भरोसा दिया, आपने हमको हमारे ऊपर विश्वास किया, और अगर साउथ त्रिपुरा में जुलाईबारी हो, ऋष्यमुख हो, मनु हो, शांतिर बाजार हो, कोरबुक हो, साबरूम हो, शांतिर बाजार हो, अगर आपने मुझको समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, तो प्रद्योत माणिक्य दिल्ली जाएगा, और दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी ऑफर करे, कुछ भी ऑफर करे, रंग, पोस्ट, पद नहीं चाहिए। हमको अपना तिपरासा को सम्मान देना है और हार चाहिए हमको। ये लोग डरता है हम लोग का थानचा से, और इसके लिए मैं बोल रहा हूं, कभी आएगा बुबाकरा को भी रंग ऑफर करता है, टाका चाहे, टाका नहीं लो, ग्रेटर त्रिपुरा का बारे बात मत करो। इस जुलाई बारी का सम्मेलन में मैं बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान में, इंडिया में इतना नोट छपा नहीं है कि वो तिपरासा का बुबाकरा को खरीद सके। कॉम्प्रोमाइज, अपना जाति के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इलेक्शन होने वाला है विलेज काउंसिल का, पूरा इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, अगरतला में, अंबाला में, शांतिर बाजार में इलेक्शन हुआ काउंसिल का।
कॉर्पोरेशन का, लेकिन विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस से नहीं डरता है, ये तिपरा मोथा से डरता है, इसके लिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे लोग। अगर कल यहां में विलेज काउंसिल इलेक्शन हुआ, कंचनपुर से लेकर सबरूम तक, अम्बासा से लेकर ख्वाई तक, रायमावाली से लेकर खुमुलुंग तक, हर सीट तिपरा मोथा की जगह। इसके लिए डिले करो, इसके लिए मुबागरा बोल रहा है। एक लीडर ने बोला टाका ना दिले तिपरासा तो गरीब मानुष आसे, टाका ना दिले तिपरा मोता छेड़े आबार बीजेपी सीपीएम और तृणमूल एसे जाबे। यहां से मैं बोलना चाहता हूं, तिपरासा गरीब है, भिखारी नहीं है। हम लोग फंसा रखेगा, 11 महीना बाकी है, फंसा रहेगा। और 2023 में ये तुकुम्बारा पार्टी, अंचलिक पार्टी, छोटा सा पार्टी, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, इनको हराकर हम लोग अपना चुनी शासन करेगा। आप लोग सुन लो, आप लोग समझ लो। यहां में ये लोग बहुत चीज बोलता है, बहुत चीज बोलता है। वो सीपीएम का लीडर सीताराम येचुरी, सुना है नाम? दिल्ली में बोलता है कि नेहरू को बीजेपी क्यों अटैक करता है। नेहरू तो मर गया आज से 60 साल पहले, 55 साल पहले, तो नेहरू को सीपीएम क्यों अटैक करता है? सीपीएम का लीडर बोलता है नेहरू तो मर गया 1964 में, तो आज 2021 में 22 में मोदी क्यों अटैक कर रहा है? उसी सीपीएम लीडर को मुबागरा पूछना चाहता है। वीर विक्रम 1947 में उनका देहांत हुआ। आज भी आपका राजनीति मुबागरा के खिलाफ है। मुबागरा ने क्या किया? आपका शासन था, यहां में आपका पास प्रशासन था, आपने हमारा पिछड़ा के लिए क्या किया है? आज अपने राज्य में हम लोगों को भिखारी बनाकर, सेकेंड क्लास सिटीजन बनाकर, अपना ही हाँ में हमको भिखारी बना के रखा है। लेकिन अब तिपरा चुप नहीं बैठेगा। आप लोग बोलते हैं बेटा तिपरा नाम नहीं होगा, आप लोग चुप बैठता है। आप लोग जनमुक्ति परिषद चुप बैठता है, बीजेपी का जनजाति मोर्चा चुप बैठता है, कांग्रेस में कोई लीडर बात नहीं करता है। कंचनपुर में हमारा प्रू को इतना खराब से रखा गया, किसी ने कुछ बोला नहीं। महतापारी में गोली मारा जाता है, कोई कुछ बोलता है। विश्वजीत देव वर्मा को सबके सामने मारा गया, वो क्रिमिनल जिसने मारा आज भी घूम रहा है। पिंडूलाल चाकमा को मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ? मंत्रीलाल काइटन को मारा गया, सीए के टाइम कोई जेल गया? नहीं, क्योंकि हम लोगों को तुकुम्बारा के बारे कोई परवाह नहीं करता। हम लोग को बांटा गया है, कोई जमतिया, कोई त्रिपुरा, कोई बर्मा, कोई काइपेन, कोई रंगखोल, कोई कोलाई, कोई रियान। अरे आप अगरतला जाओ, बाहर जाओ, कोई नहीं जानता है, सब हम लोगों को तुकुम्बारा बोलता है। सोचो, आज जब हम अपना लीडर को बोल रहा है जाओ बांग्लादेश और अपना तिपरासा को मदद करो, मैं यहां में बोल रहा हूं, ये जो थानसा तोड़ने के लिए आमी त्रिपुरा, आमी रियांग, आमी देवबर्मा, आमी जमतिया, आमी काइपेंग, आमी मोलसोम, आमी रुपीनी, कुछ नहीं होगा। आज अगर हमारा ब्रू को कंचनपुर में किसी ने छुआ भी,
तो टाकर जला से ख्वाई तक रिएक्शन जाएगा। आज अगर रैना वैली में अपना त्रिपुरा को किसी ने छुआ भी तो ख्वाई से, अंबासा से, सबरूम से त्रिपुरा का रिएक्शन आएगा। आज अगर हमारा जमातिया को किला में, माताबारी में, अमरपुर में किसी ने पकड़ा भी तो कुंदन से, सिमना से, गोलाघाटी से रिएक्शन जाएगा, क्योंकि आज हम लोग सब तिप्रासा है। वी आर ऑल तिप्रासा, अंगो पुइला तिप्रासा, उलो अंग बुबाग्रा। सिर्फ 11 महीना बाकी है। हम लोग का बुरी लोग, हमारा बुरी लोग, यहां में TWF है, पवित्र भक्ति जमाते ने बात किया। हम लोग का बुरी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बुरी गुमा को हमने सम्मान दिया, एक बुरी एक गुमा दोफा को एक रखता है, एक बुरी एक गुमा को एक रखता है। अपना बुरी गुमा को सम्मान करो। तिप्रा मोथा में डिसिप्लिन होना चाहिए कि अपना बुरी गुमा को सम्मान करो। आज हमारा सेकला ड्रग्स आ रहा है, बांग्लादेश से ड्रग्स आ रहा है। हमारा सेकला सिकली को खत्म करने का षड्यंत्र है। आप लोग अगर कमजोर हो गया तो क्या होगा? हमारा सेकला सिकली आप लोग, हम लोग का भविष्य है। ये लोग आपको खत्म करने का कोशिश कर रहा है। चुके बोली तोला तंगिया नंसाई बनो सबो कहां सबो हमिया, आप लोग जानता है। और ये वीर विक्रम का नाती दिल्ली जाएगा, तिप्रासा के लिए बात करेगा। यहां में बंगाली है, आप बंगाली के खिलाफ मत जाइए, ये इनका गलती नहीं है, ये दिल्ली का गलती है। ये लोग जो आपको झगड़ा लगाता है एक दूसरे के लिए, बंगाली को भी गरीबी है। कोरोना के टाइम मैंने बहुत बंगाली को हेल्प किया है। मैंने कभी नहीं देखा कौन बंगाली है, कौन रियांग है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन क्रिश्चियन है। बंगाली आपका दुश्मन नहीं है। बंगाली को आप समझाओ, हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहा है, आपका कुछ नहीं छीन रहा है। हम आपका कुछ नहीं छीन रहे हैं, हम सिर्फ जो संविधान में लिखा गया है इसके बारे में मांग रहे हैं। सब लोग बोला मोटा पावर में आएगा तो बंगाली सुरक्षित नहीं है। आज 1 साल होने वाला है तिप्रा मोथा को पावर में आके, एक भी बंगाली का घर में आक्रमण नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ। जो आक्रमण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है वो अगरतला में हो रहा है, मेलार मठ में हो रहा है, पानी सागर में मस्जिद को जलाया गया, वहां हो रहा है। हम लोग का मोथा ने कुछ नहीं किया। ये कॉन्स्पिरेसी है। आज मैं लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 2026 में डिलिमिटेशन होगा, और अगर हम लोग एक नहीं हुआ तो जो हुकुम 12 एक टाइम त्रिपुरा में 90% था, 80% हुआ, 70% हुआ, 50% हुआ, आज हम लोग 30% है। अगर हम लोग एक नहीं हुआ तो हम लोग खत्म हो जाएगा। इसके लिए बुबागरा आपको आवेदन करता है, आवेदन करता है, आप लोग सब खड़ा हो जाओ। बुरी लोग खड़ा हो जाओ। हम लोग भूमि पुत्र है, हानि मुसा है कि नहीं? हानि मुसा है कि नहीं? आप लोग चकुई नहीं खाया क्या? ये खाइए। हानि मुसा है कि नहीं? बुरी लोग, आप बुबागरा को प्यार करते हैं?
बुमा लोग, हम आपको प्यार करता है, आदर करता है। ये जो फाइट है, हम बुमा को, गुरु को बोलना चाह रहे हैं, ये जो फाइट है ना, वन लास्ट फाइट आपका बच्चा के लिए है, आपका भविष्य के लिए है। और बुबागरा मर जाएगा, लेकिन अपना पिपरासा को बेच के बुबागरा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। हम लोग का यूथ को हमने क्लियरली निकाला, मीडिया में न्यूज आता है कि हम लोग का अलायंस हो रहा है, कभी कांग्रेस से, कभी बीजेपी से। अगर राइटिंग में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं दिया, सेंटर ने इनवाइट नहीं किया, कागज में लिख के, हम लोग 35 सीट में फाइट करेगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट, एक बार जिंदगी में अपना परिवार के लिए फाइट करना पड़ता है, एक बार जिंदगी में अपना हक के लिए फाइट करना पड़ता है, एक बार अपना भविष्य के लिए फाइट करो। बुबागरा मरेगा तो मरेगा, लेकिन पिपरासा को दिल्ली से कुछ लेकर लाके देगा। मैं सामने आ रहा हूं, देख रहे हैं? कितना एनर्जी है आपके पास? बहुत ज्यादा एनर्जी है कि नहीं? एनर्जी है? तो पहले पुरुष बोलेगा, बुमा बोलेगा, उसके बाद अपना बुरा और चेकला बोलेगा। ठीक है? जो तो बुरी लोग सिर्फ पहले पुरुष पिपरासा हाइट लगता जो तो बुरी लोग पिपरासा, आप बुरी है, ये तो बुरी नहीं है। बुरी को पहले चांस दो, लेडीज फर्स्ट। अगेन फिर से, पहले बुरुई, उसके बाद जेंट्स। बुमा, बुरुई, पिपरासा, नहीं जेंट्स को बाद में लाएगा। आप लोग क्यों इतना काम, आप लोग चांस करेगा। पिपरासा, अभी जेंट्स, बुरुई नहीं बोलेगा, बुरा सेकला। पिपरासा, फिर से पिपरासा। अच्छा, यहां में 20 लाइन है, हाँ, यहां में सब लोग बोलो, तब यहां में सब बोलेगा। पहले यहां में राइट साइड में पिपरासा। अभी आपको मैचिंग करना है। पिपरासा, कौन कौन? अच्छा, और एक बार पिपरासा, पिपरासा। अब सब लोग, आप लोग पिपरासा वर्कर नहीं है, आप लोग पिपरासा वॉलंटियर नहीं है, आप लोग पिपरासा सैनिक है, और आप लोग पिपरासा का सेनापति है। ठीक है? सब ठमसा होके एक संग पिपरासा, पिपरासा, पिपरासा। बड़ा बड़ा रहा। थैंक यू, धन्यवाद। आई लव ऑल ऑफ यू।
ব্যাগ সামনে যাবো ব্যাগ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ